ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର ମଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଶହୀଦ ଦିବସ ଏବଂ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ମାରକୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି 92ତମ ହରିଜନ ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ମାରକୀ आज भद्रकर संस्कृति भवन ठारे आयोजित होती। से बहु प्रख्यात गांधीवादी व्यक्ति जोग देइचंती। भद्रकर बुद्धिजीवी माने, गांधी ओडिशा बालाश्रम अंतवासी माने, सांबादिक बंधु माने ये कार्यक्रम को सफल करचंती। गांधी चिंता चेतना जागृत होइकि रहिबो। गांधी नीति आदर्श रे आम यदि चलिबा आम समाज आगेब। भविष्यत पीढ़ी निश्चय तांकर भविष्यत को उज्जवलमय करिवे। एही वार्ता गांधी विचार मंच देई चलीची एवं चलिबो। हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स स्वप्नरू सत जाए।